केते महापुरु झुणा मारी दलणी तमे की लोक कहबो मते सभारे पुणी तमरा जातिटा टिके कुह आज्ञा कहबी भाणी। हाँ हाँ मोर नाम विश्वनाथ मु अटे ब्राह्मण। हाँ मोर नाम विश्वनाथ मु अटे ब्राह्मण पूजा पाठ करू अच्छी बुली न जान। सुना दे मती ओइता पिंधी तो तुम्हें ब्राह्मण दे जती। एक गले केते थर गुड़ाऊ चौकाने दुई गले केते थर गो गुड़ाऊ चौकाने। बापरे मनुस्मृति कलौ पराशर मत पराशर संहिता मनुस्मृति रे लेखा अछि पुरी सत्या करे एक बेड़ा देव काने बाबू घेरा देव काने मल त्यागे दुई थर कहबू थ जने। हाँ भाई कह गोटे माइक ना गोड़े तोड़े कली तार हेलानी आउ किछि कोनी गेला आए भाई तमर कोन हम राग थिला कि कोन हेला टिके रो हां 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 भाई गोटे कथा कोन बुझटी प्रश्न उत्तर आज्ञा मनर आनंद पाई न आसिले किछि दुख नहीं कि कहीदेले कि गोटे बड़ कथा नहीं यहीटा तो आमरी गाँ आम तो यही गाँ लोक आपणकर प्रश्न उत्तर मुझे आनंद रे कहि भाई आ 2 मिनिट अपेक्षा कर हेले कोन पचारचंदी आपण गोटे माइकिना को गड़े तड़ेगिरी कली किछि हेलानी ए पिल्ला पचारची नाकुरु किए जन्म होला ता नाकुडाउ देखो हैं ता नाकुडाउ देखो होई रे नाकुरु किए जन्म हैछि नाकुरु ये जन्म हैनी सबितार भइता स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालय हेलाई स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालय नाक बोले स्वर्ग हाँ स्वर्गरु हाँ स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिव त्रिदशालय होउची स्वर्गर ना नाक अर्थ स्वर्ग स्वर्गरु किए जन्म होला कहबा टिके अपेक्षा कर हेले नाकरु किए जन्म हैछि तोर बापा पछ प्रश्नडा हाँ हमर जो भाई जो प्रश्न गिरे गिरे अनौचंदी आगे कहबे कि ना खाली एकानी पळौचंदी सेकानी पळी आउचंदी हेले प्रश्न हैछि कोन कोन गड़े तड़ेगिरी कली हाँ तार हेलानी जन को किछि करनी तार हे गला मात्र एबे दिया आज्ञा बाटाळू सोई पड़ी आ किछि करि पारि काई जो सुंदरिया आ कोन कहि दिया जन को गड़ी तड़ेगिरी कला गुरु किछि हेला किछि हेलानी मु किंतु आउ जन को किछि करनी तार ता मनु न हे गला हेलो हां न बचइला कहारो बाला कि रंग रे झोले आचे बळा रे न बचइला झमक झुंटिया देखिले ना गोर दंडे हे बटिया आड़ भंगी करी आड़ भंगी दोहली जाओ की छोटी में कला रे नव चोरीला कहारो बाला
କରିଚନ୍ତି ମହେଶ ନାଇଁ ସେବାକାରୀ ବିଶେଷ ପାଣି ମନାଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନବ ଛଇଲା କାହାର ବାଳା କାହାର ତିରଙ୍ଗରେ ଧୁଳି ଆଗେ ନବ জগন্নাথ কমলা দেবী পতি শ্বেত পদ্মলোচন ত্রিপণ্ড কলামূর্তি গরুড় স্তম্ভ পছে নিরখি চাহু চাহু কপালে ব্রহ্মজ্যোতি দিশিলা দাউ দাউ জয় জগন্নাথ পাদ যায় লম্বিত কমল দলমাଳ শিରରେ শয়ে শ্বেত সেবতী পুষ্পচূড় শরণ শরণ পরে প্রাণ শরণ পরায়ে প্রাণ প্রাণ বন্ধু রঙ্গিমা অধরোকি বন্দই জগন্নাথ কমলা দেবী পতি শ্বেত পদ্মলোচন ত্রিপণ্ড কলামূর্তি গরুড় স্তম্ভ পছে নিরখি চাহু চাহু কপালে ব্রহ্মজ্যোতি দিশিলা দাউ দাউ পাদ যায় লম্বিত কমল দলমাଳ শিରରେ শয়ে শ্বেত সেবতী পুষ্পচূড় শরণ মেরু প্রায়ে প্রলম্ব ভুজ রাশি রঙ্গিমা ধরুকি পড়ুছি সুধা খসি বিস্তার গଣ୍ଡস্থଳ সুন্দর কটি কীর্ণ কাছেণী পিতবাସ পুহি জনমନ ভাই ভগ্নী ধরিণ ঘেনিণ করুণীলা ঝট ঝট শ্রীমুখ দিশহি চকা ডলা নয়নে দেখি নছি মনরু যাউ নাই পুণিয় কেউ জন্মে দেখিবি নভা মুই করিবি প্রদক্ষিণ ধরিবি পাপ রাশি সারিবি শ্রী নির্মাল্য কৈবল্য হাটে বসি তুম নাম গাউথিবি নিশি জগন্নাথ তুম্ভ নাম গাউথিবি की गोड़े तोड़ी कली हेला नहीं नहीं मात्र का आउ जण को किछि करनी तार हे गला तार हे गला हे मध्याह्न ना कार बे कार आ ता माय पाने हां मध्याह्न ना ए ता 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 ए अरे को मध्याह्न बांगरा टांगरा चइबो हां ए मानो को केबे न परिबो दइबो रहिबो बांगरा टांगरा चहिबो तइबो तम नाकर के जन्म हे जिबे रे देखि जो गीत हां पुराण रु आज्ञा हां कोन हला नाकर के जन्म हेछि हां हमर भाई रो हां प्रश्न इति गुटे नारी को गोड़े तोड़ी कोली किछि हलानी किछि हेलानी का को किछि न कला तार हे गला तार हे गला एले प्रश्न ना हां एटा पाल्ला देखि कोड पचार देछु नहीं 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 पाल्ला रे अछि नाकुरु जन्म हेले गाणी अरे केहू दी गरे तुम अर्थ रहिची हां ए मुंडा गट्टी का चतुर्दी गरे खोजुची कोनारी की जे गड़ई तड़ई करिला तार पाखरु जे मात्र किछि न देखिल ठीक अरे कोनारी टाकू जे तुनी पड़ी रहिना तार ठारू सबु पदार्थ जे देलो देखिन आज्ञा अर्जुन भाई ना एबे जिबे पळाई
ସକାଳ ପାଇଲେ ଘରର ତାଙ୍କ ଦେବେ ବତାଇ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇନା ନାରୀ ଦେବେ ତେ ଦେବତ କଇ ହଇରେ ବରେ ଗିଆ ମରିଚ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ସରିଛ ମରିଚ ଆଣବନା ମୋ ବେସର ବାଟିବି ଶିଳ ଗୁଡ଼ା ଧରି ଶୁଣ ରେ ଭାଇ ଶୁଣ ଡରିଣ ଶ୍ରୁତି ଆରେ କଳା ମେଘକୁ ମୟୂର ଦେଖନ୍ତି ଆରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ମେଘ ପଶ୍ଚିମେ ଉଠିଲା ଆରେ ମୟୂରଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ହୋଇଲା ଆରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରୀତି ଦାନ ପ୍ରୀତି ହେଲେ ମୁକୁନା ପାତ ଯେ ଯିବ ହଇଣ ଆରେ କଳା ମେଘ ଦେଖିନ ଯେ ନୃତ୍ୟ କରିଲେ ଅନରା ମୟୂର ଠାରୁ ବ୍ରିଜ କଳିତ କରିଲେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ମାଇ ମହୁରୀ ଗଟିକ ମାତ୍ର ଖାଇଲା ହଇରେ ଦୈବ ଯୋଗେ ମାଇ ମୟୂରୀ ଖାଇ ସେଦିନ ମୟୂରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଆଇ ଦୈବ ଯୋଗେ ତା ଠାରୁ ରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ଜଣେ ନାରୀ କି କିଛି ନ କରିଲା ବହନ ଏପରି କହିଲେ କିଏ ପାଇବ ମନ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ଯେ ବାନ୍ଧିବୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ହବ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଚାରଦାର ଅଛି ନା କାହାକୁ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼ିକି ଓ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ କଲ ତମେ ବୁଢା ହେଲଣି ଆହୁରି କି କଥା ତମର ଅର୍ଜୁନ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା କୋଠି ଚାଳେ ରଖିଛ ଇଏ ନାଇଁ ତମେ ତ ଏଥର ଦାଢି ପାଚିଲା ବାଳ ପାଚିଲା ଆହୁରି କେଡେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଗ ରଖିଛ ତମେ ଦଣ୍ଡିଆ ନନା ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ସିନା ଗୋ ଦଣ୍ଡିଆ ନନା ଭାଇ ବେগে ପଳାଇଲ ଦେବେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ କରିଲ ରମଣ ଆରେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ କରିଲ ସିନା ଛଣର ଦେଲିନା ଏବେ ଦଣ୍ଡିଆ ନନାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇନା ଏଇଟା ଅଛି ମନା ନାହିଁ ଅଛି ନାଇଁ ଶୁଣ ବାପା ଧନମାଳି ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେନି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମ ଗାଁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ଉତ୍ତର ନ କହିପାରିଲେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଉଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଦିନ କରେ ଶକୁନି ହେ ଭଣଜାକୁ ରାଇ କହିଲା ଗୋ ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ପୋଷା କାଠି ଦେଖ ମୋର ପାଶେ ଅଛି ଯେ ଦାନ ମାଗିଲେ ବାବୁରେ ସେ ଦାନ ଦେଉ ପୋଷା ଖେଳ ପ୍ରିୟ ପରା ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣ ଖେଳିବା ସତର ଶକୁନି କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲା ଭଣଜା ତୋର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ କି ଦିନରେ ନିଦ ନାହିଁ
ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୋଷା କାଠି ଅଛି ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷା ଖେଳ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ କାଲି ଖେଳ କରିବା କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରଣା ଫୁଙ୍କିଛି ଗାନ୍ଧାର ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି କହିଛି କହିଲା ପୁଅ ତୋ ବଂଶ ଯେମିତି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶକୁ ସେମିତି ବୁଡ଼େଇବୁ ନା ବାପା କେମିତି ବୁଡ଼େଇବି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଂଶକୁ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯଦି କୌଶଳରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କରେଇ ଦେବୁ ଏ 5 ଭାଇ ଏ 100 ଭାଇକି ମାରିଦେବେ ନା କେମିତି ମାରିବି ନା ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଥା ମୋର ଏଇ ପୋଷା କାଠି ମୋର କଚଟି ହାଡ଼ରେ କରିବୁ ସେ କଚଟି ହାଡ଼ରେ ପୋଷା କାଠି କରିଛି କିଏ ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌଶଳ କରିକି ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲା 5 ଭାଇ ଯାକ ବସିଲେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା କିଏ ଶକୁନି କହିଲା ବାପା ଆଜି ତମେ କହିଥିବା ଦିନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଚାର ତମର ଏ ପାପକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାପ ବୃକ୍ଷକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ହେ ନାରାୟଣ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ସହାୟ ହୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସିଲେ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖେଳ ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲା କହିଲା ଦାନ 12 ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା 12 ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡାକିଲେ 6 ବିଚିତ୍ର ହେଲା ତ ମୁଁ କାଠି ନ ପଡ଼ିଲା କେ କାଠି ନ ପଡ଼ିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିପରୀତ ଦାନ ହୋଇଗଲା ଦାନା ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାରିଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି ମିଛ ଖେଳ କେତେ ଖେଳିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ପିଢ଼ ରଖିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପିଢ଼ ରଖିଲି ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଭାଇ ଭୀମ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟରେ ନକୁଳ ଚତୁର୍ଥରେ ସହଦେବ ହସ୍ତିନା ବାରୁଣା କୋଇନ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯମପ୍ରସ୍ଥ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଗଲା ଶକୁନି କହିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଣଜା ଆଉ ଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ପିଢ଼ କ'ଣ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ନଥିଲେ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇସାରିଲାଣି ପୋଷା ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିପାରିଲେନି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଥର ପିଢ଼ରେ ମୁଁ ପିଢ଼ ରଖିଦେଲି ଖେଳେ ପିଢ଼ ମୁଁ ରଖିଲି ଦ୍ରୌପଦୀ କି ରଖିଦେଲି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ମାଗନ୍ତେ ଦାନ ଆଉ ନ ପଡ଼ିଲା କେ ଆଉ ନ ପଡ଼ିଲା ହାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଜିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି 100 ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭାଇ ଦୁଷା ନା ଭାଇ ନା ଯାଅ से पापी से द्रौपदी की डाकिकी आण द्रौपदी की डका है सभा कर्ण कहला भाई दुषा मैत्रे ना कौन ना विभूषण करो ये कि पापी असी नारी के पापी असी नारी बसन को खोली दियो एबे अंट को धर्म जार बलवान जाकू भगवान रखती जहाकू रखिबे अनंत कि करि पारे बलवंत जेते गड़ई तड़ई की विवसन कले वस्त्र खोलिला ना भगवान रखिदेले किंतु जेतेबेले द्रौपदी चाहिदेले नारी रानी हंसपुर को जेतेबेले चाहिदेले क्रोध दृष्टि यज्ञ संभवा यज्ञसेनी स्वयं भगवती जो चाहिदेले सेतेबेले भानुमती अंगे अग्नि लागी विवसन खेला देख से दिन सौभागी से दिन अग्नि लगी विवसना है देख हे से सौभागिनी भानुमती किछि मु करिनी देहरे अंगरे अग्नि लगिगला देहरे थिबा बसन सब विवसन होइगला कांदी कांदी भानुमती आसी सभा तले
ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଉଠି କୁଳନାରୀର ଅପମାନ ହୁଏ ସେଇଠି କ'ଣ ନ ହୁଏ ଯେ କୁଳବଧୂ ମୁଁ ଯେମିତି କୁଳବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମିତି କୁଳବଧୂ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଜି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ କିଛି କରିନି ତାର ହେଇଗଲା ମୁଁ ୟାକୁ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ କଲି କିଛି ହେଲାନି।